बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह काका तुम हिंदी जानता है क्या? कोई के बंगला हाँ अच्छा सीखता है, हिंदियों सीखता है सीखता है। यार ना। अच्छा काका मोटू पतलू का चिंता है क्या आप? मोटू पट्टू हो उइटा तो ट्रेनिंग अच्छा काका वेयर आर यू फ्रॉम काका? हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आपका हाउस कितना कितना दूर है यहाँ पर से? यहाँ पर से पढ़ के हाँ हाँ यहाँ से कोई आदमी हाँ मेरी को घर से पहुँचाने के लिए ओ काका दिशो काका काका तुम भी एक डायलॉग मार दो देवी सुल्ताना मुर्शिदाबादेर मस्जिद कुली কি জালুয়া দেখাইছো কাকা উফ বেনতালা ঠিক আছে ঠিক আছে কাকা आप जा सकते हैं आप কই গিয়া খাইলে পেগ बंदर सुजाउद्दीन আচ্ছা चलो मेरा साथ আচ্ছা বিনাশপুর রাজা উদয় নারায়ণ উফ ভিক্ষে করে নিয়ে আসবো। রাজা উদয় নারায়ণ দেবীর কাকা জন্য তুমি হাটিয়া দেখাও স্যার দেবীর জন্য দি দাও আরো একটু দাও হিন্দুয়ানি ধর্ম নষ্ট করতে দেয়নি। ও কাকা ও কাকা একটু হাঁটো না হাঁটতা তানে ব্যালেন্স ঠিক আছে না কিছু ভিক্ষে নিতে চাই। হ্যাঁ দেবী প্রথিতা নির্যাতিতা, দেবীর জন্য কোনো ভিক্ষাই দেব না। না বান্দর সুজাউদ্দিন গ্রেপ্তার করো পূজারি দুর্জুটি মঙ্গলকে নিয়ে চলো আমার মুর্শিদাবাদে। উফ